सबु तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार यही से गंगा सागर जोटिकी सगर राजा 60,000 पुत्र मुक्ति लाभ कर प्रबाद रही यही से गंगा सागर जोटिकी राजा भगीरथ देवी गंगा को एठारे प्रवाहमान करथिले सेही जो पौराणिक गाथा को नहीं वर्तमान भारत वर्ष कहीं विश्वर कोण अनुकोण साधु सन्यासी माने पुण्यार्थी माने एटा को छुटी आसुछन्ति एवं मकर संक्रांतिर पुण्य तिथि रे सेमाने बुड़ पकाई समस्त तीर्थर जो सुफल मिले जो पुण्य मिले से एठारे सेमाने लाभ करछन्ति एवं आमे जानती जे 14 तारीख मध्याह्न 1:01 रु पुण्य तिथि आरंभ होउची एवं 15 तारीख 1:01 तार शेष होउची तेणु यही 24 घंटा मध्य पुण्य बुड़ पकाया लोक मैंने एबेठारु आसीगलेनी डेरा पकाइलेनी कपिल मुनि निकट में पूजा देउछन्ति एक भिन्न धर्मीय आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होइछि आमे देखिया पाउछन्ति आम निकट में उपस्थित अछन्ति साधु सन्यासी एवं स्वेच्छासेवी माने सेमाने एही अवसर रे कोन बाबा एही आश्रम का बारे में क्या बोल रहे हैं आप আশ্রমে এখন এর মধ্যে তো অনেক রহস্য আছে সেই সব রহস্য খুঁজতেই আজকে আমরা এখানে চলে আসি এবং আমরা খুঁজি কি আছে এর মধ্যে তো বাবার টানে আমরা এখানে চলে আসি বহু কষ্ট করে এসেছি আমরা এসেছি হাওড়া থেকে এসেছি হাওড়ার একটা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে সেখান থেকে আমরা এসেছি আমার ওখানে একটা তারা মায়ের মন্দিরে আছে সেই তারা মায়ের মন্দিরেই আমি থাকি এবং আমার এখানে সব আমার ভাইপো টাইপো সবাই আছে হ্যাঁ এরা সব ওই মন্দিরের সাথে যুক্ত এখানে অনুভব করছি বাবা যে কিভাবে টেনে এনেছে কিছুদিন আগেই আমার এক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম সেই অসুস্থ সত্ত্বেও আমি এত রাস্তা হেঁটেছি যে কিভাবে চলে এসেছি শুধু বাবার টানেই চলে এসেছি বাবার যে কি লীলা আছে সেখানে না এলে বোঝা যাবে না বহুদিন পরে এসেছি আসবো করে আসতে পারছিলাম না বিভিন্ন কাজের জন্য আজকে সেই কাজেতে এসেছি এসে খুব ভালো লাগছে যে বাবাকে এক চিলতে দর্শন করেছি আমি ভাবতে পারিনি যে এই সময় এসে বাবাকে দর্শন করতে পারবো আমরা বন্ধ হচ্ছে বাবাকে দেখেছি বয় বাবা কপিল দেব বাবা তোমায় নমস্কার নমস্কার জয় জয় ওড়িয়ারে কইছি তো ଆମେ ଏଠି ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆସି ସେବା ଦେଇ ଚାଲିଛୁ ଆଜୀବନ ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଯେ କି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ସେବା ଦେଇ ଚାଲିଥିବୁ ଏ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ମେଳାକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏ ସେବା ଦେଇକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଆମେ 7 दिन धरी एटी सेवा देवार कार्यक्रम रखीचु विश्व हिंदू परिषद। देखिए गंगा सागर मेला बहुत पौराणिक है और यहाँ का जो मेला है ये सदियों से चला आ रहा है जिसका मान्यता हिंदू धर्म में हम लोगों के लिए बहुत खास है और 14 जनवरी जो संक्रांति का समय है 15 तारीख 2026 में अब की बार 15 तारीख को हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे आए हैं सेवा देने के लिए कपिल मुनि आश्रम के यहाँ पर है और यहाँ के जितने भी लोग हैं यही चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहे आराम से गंगा का दर्शन शुणिले जे समस्त मन एक भावमय परिवेश सृष्टि होती से मन में गोटे संकल्प अच्छी जे गंगा सागर रे थरे मात्र बुड़ देले से निर्वाण प्राप्ति हेब एवं जो समस्त तीर्थ रे जो जीवा द्वारा जो पुण्य लाभ करे यही गंगा सागर आसिले थरे मात्र बुड़ पकाइले से सम पुण्य प्राप्ति हेब गंगा सागर वीडियो पर्सन कृष्णा प्रमोद महांती कलिंग टीवी।